Okay mga birds. Third set sa atong undercard bakbakan. Team Aloy, Elmer, Gerson kontra sa team Lani Tonton, Al og ni Konsyal Joel. 1-0 na. Game 1 of the best of 3. This bakbakan is sponsored by the Barangay Council o Barangay Panoypoy, headed by Barangay Captain Aris Balaba, in cooperation with Konsihal Rosalie and Joel Montalia under Jomar Roma Promotion. 2-0 na mga birds. Servisyo Gerson. Inside, side out, side out. Shout out yan ni Boss Manuel Misa, ang atong official snack sa bakbakan. Ang Buko Diyos o ang botsi ni Boss Manuel Misa. 0-2 na mga kaboards. Servisyo Tonton, Elmer. Pokot ang tira ni Konsihal. 2-0 lang yapon mga birds. 2-0. Servisyo Elmer. Laal Gerson, pabutang Gerson si Paa oy. 3-0, 3-0. Servisyo Elmer. Aloy. Tonton. Bang. Wala, binukbukay na. Bang. Kala din nila ng kamuta. Kala nila kaputol. Lambre ng kamuta. Wato. Servisyo Elmer. Win. Impasa ng kabuhi. 5-0 na. Kini para size. Aloy. Aloy. Antony. Para Elmer. Elmer. Inside. Change court. 6-0. Bago panahon ng konsolasyon, Mountain Province of Cebu. Kasayawan ni Silias. 6-0. Tonton. Iyay. Kuha gyapon. Tuara. Hala. Kuha. Sagang. Iyay. Overhead. Linaw na. Walang katao-tao. City 0 na. Servisyo Elmer. Iwas yung Mountain Province of Cebu. Ang konsolasyon. 8-0 na mga boards. Last 4 na. Aljanril, let it fly. Binomba sa ere ni Elmer. Pasok na pasok. 9. 0 na. 9-0. Last 3 na mga boards. Al. Ay. Inside na sad. Kot na sad. Side out. Servisual. Tonton. Ono 9. Servisyo Aldi Andre. Tonton. Elmer. Bang. Sangos kawayan. 2-9 na. Servisyo Al. Agay. Bang. Nakligong Al. 3-9 na mga birds. Servisyo para 4. Tonton. Laoy. Allah kaniya gikuha ba Tonton ala. Susan Roses. Pagan. Igo pas Inday din skili. Anak ni Konsihal. Lah. Nadaganan. Konsihal. Side out. 9-3 sa to score ha. 9-3 sa. Servisyo Konsihal. Joel. Kini may inyo. Biradaal. Tara. Lah. Adton na minoy. Hawan pas kang manang.
9-3, 9-3. Highlights, nagsipabatong highlights. Kini servisyo Gerson para Gis na. Last 3 ni ang team lang Elmer, Gerson o ni Aloy. La buyok mayo dito, nagpauwan oh. Para konsyal Kuara Basio. Gis, stress. Tonton. Labang Aljandrio gi bato. Agay bukya. Bukya man tira ni mo Aljandre. Last ball na. Kuha pa. Grabe ha, may ginasaggang pa. Sa itong tiraha, ay, wa dito, wa nidhi. Bumba dito, bumba diri. Ay, lipatanan. Daog na, daog na. May daog ang Team Gerson at ang inyo mga boards, ang game to.